कर्नाटक के शिमोगा शहर में कल यानी 13 दिसंबर को एक अजीमुशान जलसा दस्तारबंदी का इनेकाद किया जा रहा है। ये जलसा दस्तारबंदी दूसरे जलसा दस्तारबंदी से अलग इस वजह से है कि यहाँ तलबा फारिग हो रहे हैं, वो तलबा असली तालीम में भी आला मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस मदरसे की खासियत क्या है, यहाँ के असातिज़ा से भी बात करेंगे और यहाँ के जो फारिग तलबा हैं उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो तलबा बैठे हुए हैं वो तलबा हिफ्ज़ के शोबे में हैं। बहुत सारे तलबा नए से दाखिल हुए हैं जो नाज़िरे में भी तालीम हासिल कर रहे हैं और जो इस वक्त यहाँ फारिग तलबा हैं उनसे हम बात करेंगे। ये मदरसा तकरीबन 2016 से इसकी इब्तिदा हुई। बाकायदा एक बच्चा था जिसको लेकर हम 1 साल चले, सिर्फ एक बच्चा था। 2017 से बाकायदा 8 बच्चों ने दाखिला लिया, फिर ऐसा ही सिलसिला बढ़ता गया। तो उन 8 बच्चों के पढ़ने को देखकर और उनके अखलाक, उनके अमाल, इसको देखकर महल्लों में दीगर वालिदैन के अंदर भी शौक़ पैदा हुआ। ये तादाद बढ़कर 21 हो गई तकरीबन 2018 में। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा 2-4 साल, तो बढ़ते बढ़ते 35 तक तादाद पहुंची और शहर में बिना किसी लिटरेचर के और तारुफ़ के ही खुद बखुद बच्चे ही प्रचार इसके तशरीह का ज़रिया बने, जिसकी वजह से सिलसिला चलते चलते अब तक इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, महज़ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 35 बच्चे हिफ्ज़ कलाम मुकम्मल किए हैं। और दरमियान में 2 साल जैसा कि आम मदारिस की तरह, दीनी तालीमी इदारों की तरह ये मदरसा भी कोरोना की वजह से ज़द में आया, उसकी ज़द में आया, तो उसका भी बड़ा नुकसान हुआ। जो बच्चे पीछे पड़े हुए थे, कई पारों को भूल गए थे, फिर उनको नए से याद दिलाना, एक मुस्तकिल इसके भरपाई करने में 1 साल हमें लगा। तो ये कुल मियाद मिला के तकरीबन 5-6 साल के अरसे में अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 35 तलबा हिफ्ज़ मुकम्मल किए हैं। आज हम उन बच्चों की इज़्ज़त अफ़ज़ाई, हौसला अफ़ज़ाई और उनके वालिदैन की हौसला अफ़ज़ाई, उनके असातिज़ा की हौसला अफ़ज़ाई के लिए ये जलसा मुल्क के मशहूर अकाबिरीन के ज़रिए मुनक़िद कर रहे हैं, जिसमें इंशाअल्लाह मुल्क की मारूफ़ व मशहूर शख्सियात, अहले इल्म, अहले ज़िक्र और कौम के रहबर रहनुमा इंशाअल्लाह इसमें तशरीफ़ लाएंगे और इन बच्चों की दस्तयाबंदी भी होगी और तक़सीम असनाद भी होंगे, इनको सर्टिफ़िकेट भी दिए जाएंगे और इस मजलिस में वालिदैन की भी हौसला अफ़ज़ाई होगी। लिहाजा मैं इस सआदत के मौके पर बहुत अहम अमल है इलाक़े वालों की, ख़ुसूसन शहर शिमोगा की, अहलियान शिमोगा की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस जलसे में पहुँचे, जोख दर जोख पहुँचे और इन वालिदैन की हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाएँ कि इस दौर में जहाँ एक लोग दुनियावी तालीम को लेके बहुत ज़ोर शौक़ के साथ लगे हुए हैं, किसी तरह बच्चे हमारे कुछ पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, वही वालिदैन दीनी जज्बे के साथ अपने बच्चों को बाकायदा अपना जान व माल की क़ुरबानी देकर पढ़ा रहे हैं और माशाअल्लाह बच्चे पढ़ भी रहे हैं। इस मदरसे की खासियत क्या है, क्योंकि ये मुस्तक़िल इक़ामती मदरसा नहीं है? हाँ, इसमें इक़ामती मदरसा तो नहीं है, यहाँ पे ताम वगैरह के साथ निज़ाम है जिसका लोग भी ताउन करते हैं। इसका मकसद ये है, शुरू से ये इसलिए शुरू किया गया बिना इक़ामती मदरसा है, क़ियाम नहीं है, ताकि वो वालिदैन जो बच्चों को दूर किसी मदरसे में भेजकर या क़ियाम के मदरसे में अपने आप से दूर रख कर पढ़ाना नहीं चाहते थे या तो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, इस तरह तालीमी निज़ाम चलाने से हमें ये मिला कि वो घराने के बच्चे जो दूर जाकर पढ़ नहीं सकते थे, वो उन बच्चों ने भी कम मियाद में, कम वक्त में बड़ी आसानी के साथ घर रहते हुए हिफ्ज़ मुकम्मल किया। बेशतर तलबा आपके असली तालीम हासिल करने वालों में से हैं, तो वो तलबा यहाँ से फारिग हो रहे हैं, तो उस सिलसिले में आप बताएं। हाँ, हमारा मकसद भी ये है कि भाई अगर बच्चा हाफ़िज़ कुरान हो जाएगा तो एक अमल वाला भी हो जाएगा और कुरान को सीने से लगाएगा, आगे अपने एतबार से वो अमली ज़िंदगी के साथ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये हमारे लिए खुश आइन बात होगी। फिर वो बेलौस आगे चल के कौम की खिदमत भी करने वाले बनेंगे। इस तरह तालीमी निज़ाम चलाने से माशाअल्लाह जिनके वालिदैन लेक्चर भी हैं, टीचर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, पढ़े लिखे तबके हैं, जैसा उमूमी तौर पर एक माहौल है कि भाई पढ़े लिखे जो दुनियावी तालीम
ڈگری یافتہ ہیں یا تو پڑھے ہیں وہ اپنے بچوں کو مدرسے کی طرف نہیں بھیجتے. وہ جو ایک ذہن بنا ہوا تھا الحمدللہ اس مدرسے میں وہ طبقہ بھی جو گریجویٹ ہے انہوں نے بھی اپنے بچوں کو بھیجا, حافظ قرآن بنے, اور وہ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم میں بھی اسکول اور کالجز میں بھی اچھے مارکس بھی آئے ہیں ان کے. میرا نام محمد برہان خان ہے. الحمدللہ میں نے اس مدرسے سے ابھی حفظ قرآن مکمل کیا. میں نے سیکنڈ پی یو کرنے کے بعد اس مدرسے میں داخلہ لیا. میں نے الحمدللہ سیکنڈ پی یو پاس بھی کیا, اچھا خاصا میرا رزلٹ بھی آیا تھا. اس کے بعد میں یہاں پر داخلہ لیا. پھر میں نے 1.5 سال میں الحمدللہ حفظ قرآن مکمل کیا. میں اپنے استاد کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مقام پر لگا کھڑا کر دیا, اور میں الحمدللہ بہت بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں نے ابھی CET ایگزام لکھا ہے, انٹرنس ایگزام لکھا ہے. اس کے بعد میں نے انجینئرنگ روبوٹکس اینڈ AI میں داخلہ لیا ہے JNN کالج میں الحمدللہ. اور میں نے یہاں پر صدیقہ مسجد اس میں نائب امام بھی ہوں. میں اللہ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر لگا کھڑا کر دیا ہے. عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. یہ دینی تعلیم ہمیں آخرت کا ذریعہ ہے. میں نے الحمدللہ جیسے حفظ قرآن کے ساتھ انجینئرنگ کی ڈگری بھی حاصل کر رہا ہوں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی کوئی ذریعہ بنائیں. ان کے لیے قرآن کا کوئی اپنے مقامی مدرسے میں ان کا داخلہ کیا ہے, اور نیت کرے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائیں. میرا نام محمد برہان خان. میرا نام محمد احتشام بیگ ہے. میں نے مدرسہ قاسم العلوم میں حفظ مکمل کیا ہے. میں نے SLC کے ساتھ رہتے رہتے حفظ شروع کیا تھا, اور SLC میں تقریباً 96.96% لانے کے بعد چند پارے جو بچ گئے تھے انہیں حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں جمع ہوا. پھر یہ جو لوگ اب کہتے ہیں کہ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم نہیں ہوتی, یہ سراسر جھوٹ ہے. اب میں سیکنڈ PU میں پڑھ رہا ہوں, اور انشاءاللہ ابھی نیٹ کا ایگزام دینے کے بعد انشاءاللہ MBBS کو جوائن کرنے کا ارادہ ہے. تیرہ دسمبر کے لیے شموگا شہر کے لیے ایک تاریخی دن کہا جا سکتا ہے, کیونکہ مسجد صدیقیہ کے ماتحت چلائے جا رہے مدرسہ قاسم العلوم کے 35 طلبہ حفظ مکمل کرنے کے بعد فراغت حاصل کر رہے ہیں. شموگا شہر کے تنگا نگر کے مسجد عبداللہ کے قریب موجود میدان میں, ایک وسیع میدان میں ان طلباء کی ہمت افزائی کرتے ہوئے انہیں اسناد بھی تقسیم کیے جائیں گے, ان کی دستار بندی بھی کی جائے گی. اس مدرسے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر زیر تعلیم طلباء, بیشتر طلباء عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور جو طلباء فارغ ہوئے ہیں ان میں بھی اکثریت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ عصری تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں. خاص بات یہ بھی ہے کہ اب بھی کئی بچے صبح سے شام تک عصری تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شام کے اوقات میں مکتب کے ذریعے سے حفظ حاصل کر رہے ہیں. یہ شموگا شہر کے لیے فخر کی بات ہے. یہاں کے اساتذہ کی جو محنت ہے دین کو فروغ دینے کے سلسلے میں یہ قابل ستائش ہے. امید کی جا رہی ہے کہ کل کا جو جلسہ ہوگا وہ کامیاب جلسہ قرار دیا جائے گا. میں کیمرہ پرسن امتیاز کے ساتھ مدثر احمد, انقلاب نیوز, شموگا.